guys. Paglaban natin. Ayan guys. Ayan. Malaki. Malaki na guys. Dun sa isa maliit. Yung isa guys atin ang kukunin. So ayan guys. Ayan na ang isa. Tambol. Ayan guys. Malaki ang kan. Ayan guys ha. Ayan guys. Titit na rin guys. Ayan guys ha. O sige guys. Fight na natin. So ayan na guys. Bumalik. Ang kita na dyan na. Bumalik guys. Ayan guys. Ayan na. Ayan guys. Pinahulog. Ayan guys. Isa lang pala ang kuwan. Ayan guys. Ayan na guys. Tumakbo. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. Oh, ay magpatunin. Mahulog talaga siya. Ayan guys. Ayan guys. Ayan na guys. So ayan guys. Wala nang isa. Ayan guys. Uy, tumakbo. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. 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 Nahulog guys. Ayan guys. Takbo. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. So what's up guys, welcome back. Nandito na guys. Ito na guys. Ito na guys. Yan na guys. Yan na. Ayan guys, nahulog. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Sorry. Pumunta siya dun sa lagayan ko. Ayan guys. Ayan guys. Bumalik. Bumalik guys. Ayan guys. Ayan na. Ayan na. Ayan na guys. Ayan. Ayan. Uy, nahulog. Guys. Ayan. Ayan na guys. Ayan guys. Ayan. Kasi doon. Bumalik aso. Bumalik guys. Ayan guys. Nahulog na pa rin. Guys, tumakbo. Guys, ano? Yung amo, rin mo. Ayan guys, tumakbo. Tumakbo siya guys. Tumakbo siya guys. Ayan na, uy. Ayan po, uy, wala talaga guys. Wala talaga magawaan. Ano, malaki natin na, tiyan. Buyang-yang. Anong tawag sa inyo ito? Guys, ito. Anong tawag ito sa inyo? Amin kasi kay buyang-yang.
Sa inyo, ano? Anong tawag sa inyo guys? Paki-comment na lang sa baba. And guys, ayan na. And guys, yan na. Yan na guys. Yan. Yan, nahulog. Yan guys. Yan na. Guys, nahulog talaga. Yan guys. Yan na. Yan na guys. Yan na. Yan na guys. Yan na. Yan na guys. Yan na. Na. Yan na guys. Tabla. So guys, mamaya na lang na isaan guys eh. Ito. Matapang. So guys, ang nanalo ay ang tambol natin guys. Tambol matapang talaga. Guys, isaan siya guys. Okay, sige guys, mamaya na papalitan na natin. So ayan guys, ayan na papalitan natin. Yan, yan malaki talaga. Oh, sige na. Fight na guys. Yan guys. Yan. Yan guys. Malakas tumakbo. Bilis. Bilis guys. Eh, bagong kuha pa rin natin eh. Guys, bagong kuha pa guys. Bago pa nahuli. Kagabi pa. Yan guys. Bumalik. Yan guys. Yan na. Yan guys. Yan na. Yan guys. Sorry guys, napataas ko ganun na. Yan guys. Ayan na. Ayan na guys. Ayan na. Wala talaga magawa ang tambol natin guys. Yan guys oh. Yan guys. Ayan. Yan guys. Ayan. Yan guys. Wala talaga magawa ang tambol natin guys. Ayan. Pinutos. Wala na. Boom, chakalaka, chaka, boom, chakalaka. Ayan guys, pinutos na. Wala talaga magawa ng gagamba natin guys na ito. Ito. Babalikan pa niya guys na. Ayan, babalikan pa. Ayan, sabi ko babalikan pa. So guys, ito na guys. Kawawa naman tambol natin. So guys, stop na natin. Bye guys, comment ko below. Bye, thank you for watching. Bye guys, sa susunod na po. Bye.